नमस्कार दर्शक बंधु बंधुगण संध्या पूजार नियम जानिबा समस्तंक पई गुरुत्वपूर्ण। संध्या पूजा किंबा संध्या प्रार्थना हिंदू धर्म रे विशेष महत्व रखे। एही समय सूर्य देवता अस्त हुअंती एवं विश्वास अनुसार एही समय रे भगवान शिव एवं देवी पार्वती पृथ्वी छाड़ी चली जाती। तेणु संध्या पूजा अत्यंत ध्यान एवं सच्चा हृदय रे करा जिबा उचित। तेबे एही वीडियो रे आसंतु जानिबा जे संध्या पूजा किपरि करा जाय एवं एही समय रे कोन सतर्कता अवलंबन करिबा उचित। तेबे सर्वप्रथमे जानिबा संध्या पूजार लाभ कोन अछि। संध्या पूजा करिबा द्वारा घरे केबे भी टंकार अभाव रहे नाही। जो माने नियमित संध्या पूजा करंती से माने अकाल मृत्यु रक्षा पाती। संध्या समय रे भगवान शनि एवं भगवान हनुमान को पूजा करने विशेष प्रभावशाली अटे। शनि कष्टरू मुक्ति पाई निश्चित भाव में संध्या पूजा करने उचित। ऋण रोग एवं शत्रु मानक ठारू मुक्ति पाइबा पाई यह विशेष प्रभावशाली। चलंतु जानिबा संध्या पूजार पद्धति कौन। सूर्यास्त समय रे संध्या पूजा करने उचित। स्नान करने पसंद करा जाए, नचेत हाथ एवं पाद भल भाव में धोई दियंतु। पूजार यही समय रे घिओ किंबा तेल सहित दीप जलांतु। या परे प्रथमे गायत्री मंत्र किंबा आपण जप करुवा अन्य कौनसी मंत्र जप करंतु। घरे धूप जलांतु किंबा आरती करंतु। संध्या प्रार्थना पाई सतर्कता। संध्या प्रार्थना पूर्वरु किछि खांतु नाही। घरे जेते अधिक लोक संध्या प्रार्थना रे अंशग्रहण करिवे सेते भलो। दीप बिना संध्या प्रार्थना करने उचित नुहे। संध्या प्रार्थना परे घरे प्रस्तुत खाद्य भगवान को अर्पण करंतु। संध्या प्रार्थना समय रे केबे भी घंटी बजाइबा उचित नुहे। सकाळ प्रार्थना समय रे भगवान को जागृत करने पाई शंख एवं घंटी बजाई दिया जाए। तथापि संध्या प्रार्थना समय रे भगवान सोई जाती। तेणु तांको निद को व्याघ्रात करने पाई शंख किंबा घंटी बजाइबा उचित नुहे। तेणु संध्या प्रार्थना समय रे शंख एवं घंटी बजाइबा उचित नुहे। आपण संध्या प्रार्थना समय रे भगवान को फूल अर्पण करि पारिबे। तथापि संध्या प्रार्थना समय रे गछरु फूल न तोड़िबा पाई सतर्क रुहंतु। यदि आपण फूल अर्पण करिबा को चाहंती तेबे आपण पूर्वरु गछरु सेगुडी को काटि पारिबे। प्रकृत रे संध्या प्रार्थना समय रे गछरु फूल तोड़िबा भूल बोली विवेचना करा जाए। संध्या प्रार्थना पाई एक निर्दिष्ट समय अछि। संध्या प्रार्थना एक निर्दिष्ट समय रे करा जिबा उचित। सूर्यास्त पूर्वरु किंबा सूर्यास्त परे गोटे घंटा। सूर्यदेव को केवे भी संध्या रे पूजा करिबा उचित नहे। तांको पूजा समय सर्वदा सकाळे। तेणु संध्या समय रे सूर्य को केवे भी पूजा करिबा उचित नहे। राति रे संध्या प्रार्थना करने उचित नुहे। एपरी करने द्वारा देवता क्रोधित हुअन्ति एवं आर्थिक असुविधार सम्मुखीन होई पारंती। संध्या प्रार्थना समय रे तुलसी गछ पाखरे दीप जलाइबा भलो बोली विवेचना करा जाए। किंतु एही समय रे तुलसी पत्र छेंडाइबा उचित नुहे। यह व्यतीत संध्या प्रार्थना समय रे तुलसी पत्र अर्पण करने उचित नुहे। संध्या प्रार्थना समय रे दीप जलाइबा पाई नियम नंबर 1 दीप क्योंठारे रखिबा उचित। ज्योतिष शास्त्र अनुसार प्रार्थना समय रे केवल दीप जलाइबा यथेष्ट नुहे। याकू क्योंठारे रखिबा उचित ताहा जानिबा मध्य समान गुरुत्वपूर्ण। तेणु दीप को सर्वदा देवतांक प्रतिमूर्ति सम्मुखरे सीधा रखिबा उचित। यह व्यतीत जदि घिओ दीप जलाउछंती तेबे याकू आपणक बाम हाथ रे रखंतु एवं जदि तेल दीप जलाउछंती तेबे याकू आपणक डाहाण हाथ रे रखंतु। नंबर 2 बतीटी किपरि हेबा उचित। अनेक लोक समस्त प्रकार दीप पाई समान बती व्यवहार करंती। तथापि घिओ एवं तेल पाई बती भिन्न हेबा उचित। यदि आपण घिओ दीप जलाउछंती तेबे एक तुला बती व्यवहार करंतु। तथापि यदि आपण तेल दीप जालुछंती तेबे बती भाव में एक लाल सूता व्यवहार करंतु। यह को शुभ बोली विवेचना करा जाए। नंबर 3
କେଉଁ ଦିଗରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଅନେକ ଲୋକ ଘରର କୋଣରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଦୀପ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ନ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଦୀପକୁ ଏପରି ଭାବରେ ରଖିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ ଯେ ଏହାର ଆଲୋକ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ପଡ଼େ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ। ନମ୍ବର 4, କେବେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଦୀପ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସକାଳ 5ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ମଧ୍ୟରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 5, ଦୀପ କିପରି ହେବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦୀପ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଙ୍ଗା ଦୀପରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦୀପ ଜାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପୁନଃ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ପୂଜା ସମୟରେ ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏହା ପୂଜାରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେହି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ କ୍ଷମା ମାଗି ଦୀପକୁ ପୁନଃ ଜଳାଇ ପାରିବେ। ପୂଜା ସମୟରେ ଦୀପ ଲିଭିଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଭଲ। ଦୀପ ଲିଭିଯିବା କିଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସଂକେତ। ଆରତି ସମୟରେ ଦୀପ ଲିଭିଯିବା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସଂକେତ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୀପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଘିଅ କିମ୍ବା ତେଲ ମିଶାଇବା ଭଲ। ଏହା ସହିତ ବତୀ ଲମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ତେବେ ଦୀପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳିବ। ଦୀପ ଜାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି କୁଲର କିମ୍ବା ପଙ୍ଖା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି କୁଲର କିମ୍ବା ପଙ୍ଖା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଦୀପଟି ପ୍ରବଳ ପବନର ସାମ୍ନା ନ କରେ। ଯଦି ପ୍ରବଳ ପବନ ଆସେ ତେବେ ଏହାକୁ ଲିଭିଯିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷରେ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ। ପୂଜା ସମୟରେ ଦୀପ ଲିଭିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୂଜା ସମୟରେ ଦୀପ ଲିଭାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୂଜାରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପୂଜା ସମୟରେ ଦୀପ ଲିଭିବା ଦେବତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଏକ ସଂକେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପୂଜା ସମୟରେ ଦୀପ ଲିଭାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସୂଚିତ ହୁଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଧୁତାର ସହ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଦୀପ ଲିଭିବାର ଆହୁରି ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ। ବିଦ୍ୱାନମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପୂଜା ସମୟରେ ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ ତେବେ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଦୀପକୁ ପୁନଃ ଜଳାଇ ପାରିବେ। ପୂଜା ଆରତି କରିବା ସମୟରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଆରତି ସମୟରେ ଦୀପ ବିଷୟରେ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୀପରେ ବ୍ୟବହୃତ କପା ବିଷୟରେ ଆମର ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବତୀକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଠାରେ ଆରତି କରାଯାଉଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ନ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା କୁଲର ଚାଲୁଛି ତେବେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏକ ଭଲ ଧାରଣା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସୂଚନାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିବେ। ଏହିପରି ନୂତନ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ସୂଚନା ସହିତ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।